गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज ब्लॉग स्टार्ट करछि बारियाडू चौरा मूलठू नानी चौरा पानी दौरान मुझे सारे सकाळू को खरा हेलानी को रेट रे उठी सारे सब खेलना तार गदी है कि खेला हो कौ जिनिस ता जगार रही सब फपड़ा फिंगा हेब ना बाबा को जय जगन्नाथ कह दियो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ठाकुर पूजा सरला जाऊँ बाबा कौन खुई देवी। हजबैंड जाइए पानी तोलिया को से नहांती घरे। हजबैंड को कही छोट छोट वीडियो सब नहीं आसो अपलोड करी बोली आपण मैंने निश्चय देखिए। जाऊँ पुओ कम सारिदेवी कौन कर चलो देखिए। कौन बाहर मेडिकल खाऊ खाऊ कौन खाऊ बाबा चूड़ा भजा चूड़ा भजा ता मार तार बसिक चूड़ा भजा खिया ताको दियो ना तुम दियो टिके नाक दियो हाँ से पछुआ दियो ताको तार हाँ खा 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 जेजो बाहले मेडिकल दादा को सांगे जेजो गले जेजो देह खराब से गले मेडिकल दादा नहीं कि जाइछंती। आज रोसई लेट रे हेबो हजबैंड तो जाइछंती पानी उठाइबा आम खाइबु जे आगे रोसई स्टार्ट करी। साधा बार चलती सब आइंस वाइंस किसी हेबनी साधा हेब तो साधा बार चलती सब आइंस वाइंस किसी हेबनी साधा हेब तो द्वार को आसुचंती चकुलिया पंडा चलतु देखिया। जय जगन्नाथ। एबे आमर हनुमान जयंती शोभा यात्रा जो कि कलश शोभा यात्रा आरंभ हो जाउछि। बाजा वाला आमर सब रेडी हो गले सेपटे आमर कलशी बुड़ा से बुड़ी सारा पर जाकि पुणी नुआ लुगा वस्त्र पिंधिकी आम मंदिर आड़े जीवु। हलदी लगा एबे आरंभ हो गला आमर एबे हलदी लगे कि समस्ते एबे आउ थे स्नान करेंगे। स्नान कर सारा पर नुआ लुगा आमर पहुँची जाए नुआ लुगापटा पिंधि बाहर कलश धरिकी। श्री राम जय राम पत पावन हनुमान शंकर मोचन जय बर हनुमान जय जय श्री राम जय श्री राम। एबे हलदी लगा सरीगला पुणी आउ थे गाधुआ हम देन तापर नुआ पोष माने नुआ धोती लुंगी जहाँ आसी जोड़ आसी पुणी आम परिधान करूँ। समस्ते गाधे सारे आबे मुझे गाधेबी कहीं नुआ ड्रेस भी पढ़ा नुआ लुगा पिंधे रेडी हो गले। पिला माने बहुत उत्साहित अच्छा समस्ते ए धन्यवाद। ए लुगा पूरा पिंधि सारा पुणी आम आउे वीडियो आमर ए लुगा पिंधा सरला
ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ସେପଟକୁ କଳସୀ ମୁଣ୍ଡେଇବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରାମରେ ପୁରା ବୁଲିବୁ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଦେନ୍ ମା ଅଳେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ସମସ୍ତେ ଲୁଗାପଟା ସରିଲାଣି। ଖାଲି କାଳି ଟିକେ ବଜେଇଲେ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶଟା ହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ, ଦୁଇଟା ବୁଲିକି ଗଲେ। ବାବା ଯାଇଛି, ସେ ଦାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ୁନି ଜମା, ସେ ଯାଇଛି ସେଇଠି ବସିକି ରହିଛି। ଏନା ଆସିବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସବୁ କଳସୀ ଯିଏ ବୋହିଛନ୍ତି, ସବୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଦଳ ସବୁ, ସେ ସବୁ ଆସିବେ ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରିବି ମୋ ବ୍ଲଗ, ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଝିଅ ଆସିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଏଇନା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହେଇଛି। ସବୁ କଳସ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ। ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି। ବାବା ତା ବାପାକୁ ଚିହ୍ନି ଦେଇଛି, ଯାଉଛି ବାବା। ମା କିନରେ କଣ ମିଶନ୍ତି ଯେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ବୋଉ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି। ଶାଗ ଭଜା ହବ, ଛୁଇଁ ଭଜା। ବୋଉ ଆଉ କଣ ହବ? ଡାଲି ହବ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହବ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହବ ଆଜି। ଡାଲି ହବ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହବ, ଆଉ କଣ ହବ? ଶାଗ ଭଜା ହବ, ଛୁଇଁ ଭଜା ହବ। ସେ ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ା କାଟିଦେବୁ, ରାଇ କରିଦେବା। ଟିକେ ଟିକେ କିନା କାଟିଦିଅ ଡେମ୍ଫ, ଆଳୁ କାଟିଦିଅ, କରିଦେବା। ଦିଅ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ। ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ। ଜେଜ ପଣା ନେଇକି ଆସିଲେଣି। କରେଣ୍ଟଟା ପଳେଇଛି, ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି। ଖାଇ ଦେଇକି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଆଉ। ବାବା ଲଞ୍ଚ କରିକି ଗଲା ଦିଦି ପାଖକୁ ଶୋଇବାକୁ। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଆସିବେନି, ତାଙ୍କର ପୂଜା, ସେ ସେଇଠି ରହିଯିବେ ମନ୍ଦିରରେ। ଲଞ୍ଚ ଚାଇଁ ପଖାଳ, ଛୁଇଁ ଭଜା, ଖଡ଼ା ରାଇ, ଶାଗ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ପାଗ ହେଇଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଉଛି ସଞ୍ଜଟାରେ। ବାବା ଘର ଭିତରେ ପଶିଛି ବୋଲି ତା ମନ ଲାଗୁନି, ସେ କିନ୍ତୁ ଯିବ ଖାଇବ ବୋଲି। ବାବାର ଖାଇବା ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ସିନା ତାକୁ ମୁଁ ଖୁଏଇ ଦିଅନ୍ତା। ଟିକେ ଖାଇବା ଥୋଇଛି, ସେ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ଚଲେଇଛି। ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ସେ ଯାଇପାରୁନି ଦିଦି ପାଖକୁ ଖେଳିବାକୁ। ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟା, ଶାନ୍ତ ପିଲାଟା, ନିରୀହ ପିଲାଟା ଏଇଟା ବସିଛି। ସୋ ତା ମନ ଲାଗୁନି ବୋଲି ଦିଦିକୁ ଡକା ହେଲା ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ ବୋଲି। ଖାଉନି, ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି। ହଁ, ସେଇଟା କି ରୁଷିକି ବସିଲା, ଖାଲି ମାଡ଼ ଅଭାବ ତାକୁ ହଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ବାବାର ଖାଇବା ଥୁଆ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ନା ପାଠ ପଢା ହଉଛି। ଓଟୋ, ହଁ ଓଟୋ।
बाबार खाଇବା रुटी क्षीर थुआ से बहीटा धरिकी पाठ पढ़ार व्यस्त बाबा को खाई सारे तो पाठ पढ़ू खाई सारा तो बाबार खाई सारिकी पुणी थे पाठ आरंभ है पाठ पढ़ा भल पिलाटा तो और ये खाଇବା थुआई आज नड़िया चटनी को पिठा ये मो वीडियोटा एंड कर जय जगन्नाथ जय माँ रुद्रकाली आ गोटे वीडियो खूब शीघ्र देखावा आबे मोर लगातार पूरा वीडियो आसो कारण झामू चली काली मु पुणी झामू वीडियोटा अपलोड करी प्लीज ढेर सारा भल पाइबा देबे गुड नाइट।